আজকে রাঘব জুয়েল আর সিদ্ধার্থ চতুর্বেদীর ট্রেলার 2 বেরিয়েছে। দেখা যাক ট্রেলারটা কেমন। भेड़ का शिकार क्या किया भाई? अरे राघव यार, शेर मारना है। बच्ची तो अपना चॉकलेट चूस। चॉकलेट चूज और कुछ काफी गर्मी है तुम लोग में। मैं भी थोड़ा गर्म हो लेता हूँ। मैं भी थोड़ा गर्म। डायलॉग हार के रख देगा तेरी। पता तुझे क्या चीज है? अब इसका क्या करे? करना क्या? अब मेरी बारी। সেই সেই একদম সেই সিরিয়াসলি ওরে ওরে क्या बात है, क्या बात। याद रख, बाप 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 होता है यार। हीरो से ज़्यादा तो विलेन का मतलब क्या बात है। तो সিরিয়াসলি আর ট্রেলারটা যা দেখলাম, রাঘব জুয়েল যা মানে কি বলবো, মারাত্মক ভিডিও, যে মারাত্মক ট্রেলার, ওই যে মারাত্মক ট্রেলার। আমি তো খুবই এক্সাইটেড মুভিটা দেখার জন্য। জাস্ট ওয়েট। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত। আবার